رہے ہوتے ہیں. تو ہم رشتے بیچتے نہیں ہیں, ہم رشتے کرواتے ہیں, بتاتے ہیں. ہمارا کام صرف بتانا ہوتا ہے, کرانا تو اللہ کا کام ہے. لیکن ہم لوگ کوئی رجسٹریشن نہیں لیتے اور کوئی فیس نہیں لیتے, نہ پہلے نہ بعد میں. تو جب یہ اس طرح سے اتنا خلوص سے ہم کام کر رہے ہیں تو ہمارے ساتھ بہت سے والنٹیئر جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں بیٹھے ہوئے میچنگ کر رہے ہیں, اور ابھی میچنگ جب ہو جائے گی تو پھر ہم لوگ آپ لوگوں کی میٹنگ سٹارٹ کروائیں گے. جتنے یہاں پہ رشتے موجود ہوں گے, جن کی میچنگ یہاں موجود ہوگی, ہم میٹنگز کروا دیں گے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ پہلی میٹنگ یہاں کر لیں, اس کے بعد آپ گھروں میں جا کے اپنے نمبر وغیرہ ایکسچینج کر کے تو گھروں میں بھی جا کے وزٹ کر سکتے ہیں. تو یہ کام جو یہ سلسلہ ہے ہمارا, یہ چل رہا ہے تقریباً پچھلے 7 سال سے. ہم میٹنگز یہ والا سلسلہ چل رہا ہے جس میں گیٹ ٹوگیدر کروا رہے ہیں. پہلے آن لائن ہم کرتے تھے, واٹس ایپ کے آنے کے بعد ہم واٹس ایپ کے تھرو کرنے لگے, اور اب انشاءاللہ ہم اس سے بھی آگے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے بھی ہم اپنا ڈیٹا دے کے میچنگ بنواتے ہیں, اور بہت سی ہماری پراپر میچنگ بنتی ہے. اور جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بہت زیادہ یوز کر رہے ہیں لوگ, ان کو پتہ ہے کہ یہ کتنی ایک اچھی چیز ہمارے ہاتھ میں, کتنا اچھا ٹول آ گیا ہے جس سے ہم بہت آسانی سے بہت سی پالیسی میکنگ اور بہت اور کام وہ کر رہا ہے. تو اسی طرح سے ہم یہ رشتہ سروس میں بھی اس کو استعمال کر رہے ہیں. آج بھی جو لوگ آئے ہوئے ہیں ان کو ہم لڑکے والوں کو کم از کم 5 یا 10 رشتوں کی لسٹ دے کے پھر یہاں سے رخصت کریں گے, تاکہ آپ لوگوں کے پاس ڈیٹا آ جائے اور آپ ان لوگوں سے رابطہ کریں. کیونکہ ہمارے معاشرے میں ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ لڑکے والے ہی رابطہ کرتے ہیں لڑکی والوں سے. تو یہ سلسلہ ہمارا جو چل رہا ہے, یہ اس سے بہت تیزی آئی ہے رشتے فائنل ہونے میں. اور الحمدللہ ہمیں جب لوگ بتاتے ہیں یا ہم انہیں خود کہتے ہیں کہ آپ صرف اپنا نام بتا کے تو کٹوا دیا کریں اپنا ڈیٹا, تاکہ ہمیں پتہ چل جائے یہ رشتہ ڈن ہو گیا. اور یہ جو ڈیٹا ہمارا مینٹین ہو رہا ہے اس طریقے سے, اور یہ اسی طرح بڑھ بھی رہا ہے, کیونکہ لوگوں کو جب فائنل ہو جاتے ہیں تو وہ پھر ہمیں بتاتے ہیں, اور ہم نہ تو اس کے معاوضے کے طور پہ نہ مٹھائی لیتے ہیں, نہ کوئی جوڑے لیتے ہیں, اور نہ کوئی فیس لیتے ہیں. تو آپ صرف ہمیں اگر بتا دیں تب بھی کافی ہے. تو اصل مقصد یہ ہے کہ رشتے فائنل ہوں. یہ معاشرے کی اس وقت کی بے انتہا ضرورت ہے. معاشرے میں جتنے مسائل ہیں ان میں سے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ, پیرنٹس کی بہت بڑی ہے اس وقت کی جو فکر ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے بچوں کے رشتے ہو جائیں, اور صحیح جگہ پہ, اچھے لوگوں میں, اچھی فیملی میں. تو یہ میچنگ بنانا یہ بہت ٹیکنیکل کام ہے. ہمارے بہت سے واٹس ایپ کے گروپ کام کر رہے ہیں جس میں آپ لوگوں کے رشتے پوسٹ کیے جاتے ہیں, پیرنٹس کو ہم اس میں گروپ میں انٹر کر دیتے ہیں. تو اس میں اصل مقصد یہی ہے کہ آپ لوگ فری آف کاسٹ یہ سروس لے سکیں. اب اس کو ہم مختلف اداروں میں بھی موو کر رہے ہیں. وابڈا ٹاؤن میں ہمارا یہ ادارہ, اس کا ایک طرح سے آپ سمجھ لیں کہ وہاں پہ, یہاں پہ ہر مہینے 2 ایونٹ ہوتے ہیں, وہاں پہ 3 مہینے میں 1 ایونٹ ہوتا ہے. وہاں پہ بھی ہمارے ممبر موجود ہیں. شادمان میں بھی ہم نے شروع کر دیا ہے, جماعت اسلامی کے ایک ادارے میں بھی ہم نے شروع کر دیا ہے, جس کا مقصد یہ ہے کہ یہ ادارہ زیادہ سے زیادہ ترقی کرے, زیادہ سے زیادہ لوگوں کو یہ آسانی میسر ہو. رشتوں کی اویلیبلٹی یہ چھوٹا سا ٹاپک نہیں ہے, یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اس وقت بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق 1 کروڑ بچیاں 35 سال کی عمر کو پہنچ چکی ہیں پاکستان میں, اور ان کے رشتے نہیں ہوئے. یہ الارمنگ سچویشن ہے. اس میں ہم سب کو بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے کہ ہم رشتہ کرانے میں آسانی پیدا کریں. فرض کریں آپ کو کوئی رشتہ ایسا آیا ہے جو کہ آپ کے بچے یا بچی کو میچ نہیں کرتا, تو آپ کسی اور کو بھی دے سکتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ میرا فلاں رشتہ دار ہے, اس کی بچی کے لیے مناسب رہے گا. آپ ان کو گائیڈ کر سکتے ہیں. اس طرح بھی ہمارے بہت سے رشتے فائنل ہوئے ہیں. چراغ سے چراغ جل جائے تو کسی چراغ کی روشنی میں کمی نہیں آتی, اور روشنی پھیلتی ہے. تو ہمارے بہت سے ممبرز نے اسی طرح سے رشتے کروائے ہیں. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو ہمارے ممبر بنتے ہیں وہ اسی خلوص کو دیکھ کے ممبر بنتے ہیں. ہماری بہت سی سکسیس سٹوریز ہیں کہ لوگ آئے اپنے بچے کے لیے اور باقیوں کو بتانے لگے, اور ان کے بچے کا یہاں سے رشتہ فائنل ہو گیا. تو میں اپنی سکسیس سٹوریز میں مس فلزا پرویز سے ریکویسٹ کروں گی کہ وہ اپنی سکسیس سٹوری بتائیں, تھوڑی سی مختصر سی, کہ کس طرح ان کی بچی کا رشتہ اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھوں سے 3 ماہ کے اندر اندر کرا دیا. انہوں نے والنٹیئر ورک کرنے کا ارادہ کیا, اور اللہ تعالیٰ نے ان کی بچی کا رشتہ ڈور آف اویئرنیس سے کروایا. ماشاءاللہ. میں تقریباً 10 سال پہلے یہاں پر آئی تھی اپنی بیٹی کے رشتے کے سلسلے میں, اور میں نے روبا جی سے کہا کہ میرا بہت دل ہے کہ میں اس آرگنائزیشن میں خود بھی آ کے کام کروں.
मेरी बेटी का एक दफ़ा रिश्ता हो जाए तो उसके बाद मैं आऊँगी। उन्होंने कहा आप इंतज़ार क्यों कर रही हैं, आप पहले आइए और फिर देखिए। मैंने जैसे ही यहाँ ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की, विदिन 3 मंथ्स मेरी बेटी की शादी हो गई, रिश्ता हो गया, और फिर साल बाद हमने शादी भी कर दी। अब माशाल्लाह उसका एक 4 साल का बेटा भी है, हैप्पीली मैरिड है। और उसके बाद से मैं लोगों को हेल्प कर रही हूँ ताकि वो भी अपने बच्चों के लिए मुनासिब रिश्ते ढूंढ सकें। तो आपका जब भी दिल करे आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर जो है ब्रोशर पे भी छपा हुआ है, और मेरे से ज़ाती तौर पे भी कार्ड ले सकते हैं। मैं तकरीबन ग्रुप्स यहाँ जो डोर ऑफ अवेयरनेस के उनकी एडमिन हूँ, उसमें मैं लोगों को मेंबर भी बनाती हूँ, पोस्टिंग भी करती हूँ, और सबसे बड़ी बात ये है कि रिमूव भी करती हूँ जब आप इररेलेवेंट चीज़ें पोस्ट कर देते हैं, क्योंकि वी वेरी पर्टिकुलर कि आप सिर्फ उसमें प्रोफाइल पोस्ट करें, उसके अलावा कोई मैसेज ना करें, उसमें चैट ना करें। और जो कोई आपने सवाल पूछना है तो जिसने पोस्ट किया उसको मैसेज कीजिए या मुझे कीजिए, मैं आपको जवाब दे दूँगी इस बात का। किसी का फ़ोन नंबर चाहिए, कोई आपस में कम्युनिकेशन करनी है, कोई इदारे के बारे में पूछना है, तो आई एम ऑलवेज़ अवेलेबल, और आप सबके लिए अवेलेबल हूँ आपकी हेल्प करने को। बहुत शुक्रिया फिल्ज़ा जी। एक्चुअली ये सक्सेस स्टोरीज़ ये एक नहीं है, 50,000 से ज़्यादा रिश्ते हमारे फाइनल हो चुके हैं। ये हमारे जो रजिस्टर्स और हमारा जो डाटा है, हमारी वेबसाइट भी मौजूद है, उसमें हम लोग इसी तरह से काटते रहते हैं। बाज़ औक़ात हम वो रिश्ता जब बताते हैं तो फिर हमें पता चलता है कि नहीं, डन हो चुका है, तो अब हमें काट देना चाहिए। तो लोग नहीं बताते क्योंकि हमारी फ़ीस नहीं है, इसलिए हम भी ज़्यादा फ़ोर्स नहीं करते। लेकिन कोई मसला नहीं है, आप लोग ज़रा थोड़ा-सा अगर ताउन करें, इसमें रिश्ता कराने में हेल्पफुल हो जाएँ। अगर आप वॉलंटियर बनना चाहें तो हम आपको दावत देते हैं कि आप एज़ अ वॉलंटियर भी काम करें। देखें, सारे काम पैसों के लिए नहीं करते, कुछ आखिरत के लिए भी करने होते हैं। तो अगर आप में से कोई हमारा मेंबर बन के एज़ अ वॉलंटियर काम करना चाहे तो आप अपना नाम लिखवा सकते हैं कि मैं वॉलंटियर, और वो घर बैठे हम आपको सारी ट्रेनिंग दे देंगे। हमारे बहुत से मेंबर्स पाकिस्तान से बाहर हैं जिनको अभी तक हमने देखा भी नहीं है, और वो हमारे साथ काम कर रहे हैं और माशाल्लाह दिन रात काम कर रहे हैं। बाज़ औक़ात यहाँ पे दिन होता है, वहाँ रात होती है, लोग फ़ोन कर देते हैं, वो फिर भी अटेंड कर लेते हैं। तो लेकिन कोशिश करें कि आप व्हाट्सएप के मैसेजेस करें, कॉल्स बहुत ज़्यादा ना करें। तो बग़ैर कॉल के ही हमारे काम अगर हो सकते हैं, तो हमारे मेंबर्स बहुत डिस्टर्ब भी होते हैं, लेकिन फिर भी वो जज्बे से काम कर रहे होते हैं। तो अगर आप लोगों में से भी कोई घर बैठे ये नेकी का काम करना चाहे तो हमारी छोटी सी ट्रेनिंग होगी, वो हम आपको दे देंगे, और आप अपने व्हाट्सएप के थ्रू घर बैठे ये काम कर सकते हैं। तो आप अपना नाम मिस तैयबा को लिखवा सकते हैं। मिस तैयबा, आप इधर आइएगा। मिस तैयबा यहाँ पे ऑफिस बेरर हैं और मिस समीना भी। तो दो ख़वातीन यहाँ पे ऑफिस में 6 डेज़ अ वीक होती हैं। संडे भी हमारा तकरीबन 3-4 घंटे के लिए खुलता है। मिस तैयबा का नंबर आप सबके पास होगा, अगर नहीं है तो आप नोट कर सकते हैं। मिस तैयबा, आप बताइए। मेरा नाम तैयबा खान है और मेरा ऑफिशियल नंबर है 0333465526, और एवरी संडे 1 to 4 में मैं इधर अवेलेबल होती हूँ। 0333465556। बहुत शुक्रिया मिस तैयबा और मिस समीना। दो ख़वातीन यहाँ पे ऑफिस में होती हैं। आप लोग संडे को भी आना चाहें तो आ सकते हैं, और बाकी 6 डेज़ हमारा यहाँ पे 11 to 5 यहाँ पे ये मौजूद होती हैं। आप लोग विज़िट करें और अपने डाटा के मुताबिक रिश्ते आप लेके हमसे जा सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। इस पे मैं इसलिए ज़ोर दे रही हूँ क्योंकि बहुत से लोग हमारा नाम यूज़ करके कहते हैं कि हमें फ़ीस दें, हम डोर ऑफ अवेयरनेस हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में आपने हमें रिपोर्ट करना है कि हम उनको ग्रुप्स में से भी निकाल दें। अगर वो हमारे ग्रुप्स में अपने बच्चों के रिश्ते दे के तो एक मेंबर बन के तो अगर हमारे ग्रुपों में आ गए, तो आप लोगों ने इसके ऊपर हमारे साथ ताउन करना है कि ऐसे लोगों के नाम हमें दें, नंबर दें कि इन्होंने हमें कॉल की है और फ़ीस मांगी है। तो टोटल 100% फ्री सर्विस जो है वो डोर ऑफ अवेयरनेस दे रहा है। तो आज जो लोग आए हैं वो उनके जो फॉर्म फिल हुए हैं उनकी मैचिंग बन रही है, मेंबर्स बना रहे हैं। तो लड़के वाले जाने से पहले एक फॉर्म भी लेके जाएंगे जिसमें हम आपको 5-5 रिश्ते दे के भेजेंगे, ताकि आपके जो मैचिंग है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू हमारे डाटा में से निकाल के वो देंगे। और अभी जो लोग अवेलेबल हैं उनकी मैचिंग बन रही है, उनकी मीटिंग्स अभी थोड़ी देर में स्टार्ट होने वाली है। आप सबका बहुत शुक्रिया। आप कहेंगे कि इनको फ़ंड कहाँ से आ रहा है, आसमान से पैसे आ रहे हैं या फिर कोई बाहर से फ़ॉरेन फंडिंग आ रही है? ऐसा कुछ नहीं है। हमारे ये मेंबर्स हम सब आपस में ही पूल करते हैं। हमारे मेंबर्स कोई
स्कूल स्पॉन्सर कर रहा होता है और कोई बच्चे स्पॉन्सर कर रहा होता है। और ये इवेंट भी हमारा माशाल्लाह इसी तरह हम सब आपस में जब हम बैठते हैं चाय पीते हैं तो हम बंदिश करते हैं। इदारा हमने बना लिया लेकिन इदारे पे हम बोझ नहीं डालते, मैक्सिमम कोशिश होती है आपस में हम फंडिंग करके और इस चीज़ को चलाएं। आपके पीछे एक थ्रिफ्ट शॉप है, इसमें पुरानी चीज़ें लोग डोनेट करते हैं, इसको भी सेल करके हम जो पैसे आते हैं वो भी हम स्कूलों पे लगाते हैं। हमारा नॉन प्रॉफिट इदारा है, इसमें हम कोई बिजनेस नहीं कर रहे, सिर्फ अल्लाह से तिजारत कर रहे हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।